नमस्कार दर्शक बंधु मो वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी और मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रहा आपण सम्मुखें यहपरी वास्तु ज्योतिष सम्मत तथ्य किसी उपस्थापना करुवी। आज आम जाना लेखाई कौन निजस्व जदि जगह दक्षिण को अच्छी ताहले आपण केमती गृह बनइबे किंतु समस्ते कहती मुझे जे दक्षिण पश्चिम को गृह केबे वृद्धि करिवे नाही जहाँफल कौन हम परेशानी आसी थाए। किंतु ये जो व्यक्ति गोटे उदाहरण नहीं गोटे गोटे आपणकर प्लॉट ये हूँ कौन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जदि तांकर उत्तर को तांकर होइछि ना कौन 15 फुट अच्छी केते जगह अच्छी ना 15 फुट एटा तांकर अच्छी केते ना 32 फुट्स केते ना 32 फुट्स कोटा आसला एटा किंतु तांकर जो दक्षिण को जगह अच्छी ये जो एतिकी जगह अच्छी तांकर ये जो जगहटा तांकर अच्छी एटा एतिकी जगह अच्छी आउ एपटे जगह नहीं कि एपटे मध्य जगह नहीं ताहले सी जो घरटा करिसेंती सी कौन करछंती ना आजबेस्ट घर गोटे करिसेंती कौन ना आजबेस्ट घर गोटे करिसेंती किंतु ए से चाहउछंती जे मु घरटा वृद्धि करिवि। समस्ते कहते जे दक्षिण पश्चिम को वृद्धि करिवा नहीं दक्षिण को हो कि पश्चिम को हो केबे वृद्धि करिवे नहीं जहाँफल ये व्यक्ति जनक कौन परेशानी आसते कौन करा ना देखंतु केमती करा होउछि देखंतु एटा जदि आपनकर तांकर जगह अछि एठू एमिति आरंभ करिवे कौन एपटू आरंभ करिवे काना या सहित एटा को कौन करे मिसा जीव कौन करिया पड़िबो या सहित याकू कौन करिया पड़िबो मिसा हवागु मिसेइबागु पड़िबो। देखंतु एटा आपनकर कौन हला ना तार सेंटर पर्सन थिला एठी बर्तमान आसियो सेंटर पर्सन ये जो टोटाल प्लॉटर कौन आसियो सेंटर पर्सन ए पाखापाखि आसियो बर्तमान एटा कौन आसिबो पूर्व पश्चिम उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर एटा आसिबे तांकर दक्षिण बर्तमान कौन हला ना दक्षिण को तांकर कौन हला बुद्धि हला नाइ देखंतु जेतबेले एटा तांकर ऑलरेडी काम होई जाईछि एतिकी काम तांकर कौन होईछि एतिकी काम तांकर सरी जाईछि एतिकी रे घर होई जाईछि से कौन करछन्ती ना आजबेस्ट घर करछन्ती कौन स्लोपिंग करछन्ती दुई साइड स्लोपिंग करछन्ती किंतु एठी कौन हला जो जगह रतिक रहिला आउरी रहिला केते फुट ना आउरी 32 फुट रहिला आउरी केते फुट रहिला एटा आउरी 32 फुट रहिला केते फुट रहिला एटा आउरी 32 फुट रहिला मान अर्थात केते आसला 15 फुट बाय केते ना 64 फुट केते 15 फुट बाय 64 फुट हेले ए जो घर को जतरा मिसेबा कोन करिवे एटा जहा अछि सेमति थिबो ताकू दुईटा बाटरे आपनकर कोन करि परिबे एक तो कोन करि परिबे एठी ताकू छाड़ी ताकू कौन करि परिबे स्लोपिंग करि परिबे जेतबेले छातर पानी रे आसीबो हमु कौन करिया पड़िबो ना छात जे पड़िबो उत्तर को किंबा पूर्व को स्लोपिंग करिया पड़िबो तो पूर्वटा एपटे एपटे तो जगह कार नाही एपटे पूर्व रे कौनसी लोकर जगह नाही माने कोन लोकंकर जगह अछि अंकर जगह नाही जा फल पूर्व को स्लोपिंग करि परिबे एपटे कोन अछि ना रोड अछि उत्तर आपनकर उत्तर पटे कोन अछि ना रोड पॉइंट अछि जा फल छातटा जदि पनेबे कोन हबो ना आपनकर उत्तर को कौन पानीटा स्लोपिंग हम तो से कौन करेंगे ये जो जगह अच्छी ये जो जगह आज यूजुअल प्रेजेंट रहिबो एतिकी जगह जेमती जहाँ अच्छी एपटू आपनकर काम आरंभ करेंगे साउथ वेस्ट रू आपनकर कामटा स्टार्ट करेंगे एमती काम आरंभ करेंगे माने जदि भाभी दियंतु एटा आपण मिसेइबे भी नाही एटा एपटू काम आरंभ करी एपटू तांको आनिबे तापर एठे जो रहिला आपनकर जो रहिला पिलर हो कि जहाँ भी किछ रहिला ताको मैचअप करला बेलको आपनकर कौन हम घर भितर आपन देखो ये सेंटर पॉइंट थी बर्तमान प्रथम सेंटर पॉइंट आसला यहाँ किंतु बर्तमान सेंटर पॉइंट आसो कौटा ना यहाँ माने आपन जी जगह माने जी खाइबा चाहूँगी गोटे थाली रे जी माने आपन जहाँ दरकार से आपन खाइबे किंतु जदि आपन से थाली रे आपन 2 लोक बसी खाइबे ताले कौन थालीटा भी बड़ बड़ हम हाँ कि नहीं जदि आपन जन लोक खाऊँ से अनुसार गोटे थाली जी धरवा कथा से आपको देदेले खाईदे किंतु जदि आपन 2 जन जगह गोटे जगह खाइबे ताले थालीटा भी टिके बड़ रहिबा दरकार जहाँ फल एटा गोटे थाली माने उदाहरण स्वरूप कहूँ ये गोटे प्लॉट ताकू जो आप जॉइंट कर मिसेइबे एपटू आरंभ करदे परेशानी किछि मात्रा रे आसीबो नाही अनऑर्डर्ड किछि परेशानी आसीबो ताकर उपाय भी एठी अछि तार भी उपाय भी एठी अच्छी जहाँफल परेशानी टोटाली आउ आसीबो नाही किंतु मु आपनको आगु कहिथिली 1:3 रेशियो रे कोन करिवे गृह बनइबे 1:3 रेशियो रे जदि आपन गृह बनौछंती ताहाले कोन हबो वास्तु मत अनुसार ठीक रहबो 1:4
এটা কিছু মাত্রাରେ ଚଳିଯିବ କିନ୍ତୁ 1:5.1:6 এটা ଟିକେ ହେଲେ କ'ଣ ପରିସାନି ଆସିଥାଏ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା 15 ଫୁଟ 15 ଚଉ 60 ମାନେ କେତେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଚଳି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ 15 50 75 75 ଫୁଟ ହେଲା ବେଳକୁ ପରିସାନି ଟିକେ ଆସିଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ନା 1:3 1:4 ରେସିଓରେ ପକେଇବା ପାଇଁ 60 64 ଫୁଟ ଆସିଲା ଚଳନି ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ପର୍ସନ ଆସିଯିବ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ପର୍ସନଟା ଆସିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗ ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ 15 ଫୁଟ ହେଲା 5 5 5 ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଇଏ 5 ଫୁଟ ଇଏ 5 ଫୁଟ ଇଏ 5 ଫୁଟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଘରଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଗାର ପ୍ଲଟଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ଏଇଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ 360 ଡିଗ୍ରୀ ନାହିଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି ନର୍ଥ ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟା ନର୍ଥ ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ହେଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଏଇଟା ଆସିବ କ'ଣ ନା ଇଷ୍ଟ ଫେସ୍ ବୁଝିହେଲା ଡାଇରେକ୍ସନ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଲା କ'ଣ ନର୍ଥ ଏଇଟା ଆସିଲା କ'ଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆସିଲା ଇଷ୍ଟ ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ 9 ପାର୍ଟସରେ ଡିଭିଏସନ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଲା 15 ଫୁଟ ଆସିଲା 15/64 କେତେ ଆସିଲା ଏଇଟା ଅଛି 5 ଫୁଟ ଇଏ ଆସିଲା କେତେ ନା 64/3 ଟୋଟାଲି 64 ଆସିଲା 64 ବାଇ ଆପଣଙ୍କର 3 କଲା ବେଳକୁ କେତେ ଆସିବ 3 × 6 3 ମାନେ 21 5/21 ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠୁ ଆସିଲା 5 ଫୁଟ ଟୋଟାଲି ଆସିବ 21 ଫୁଟ ମାନେ ଯେତିକି ଆସିଲା ଇଏ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 5 ହେଲା ବଡ଼ ସାନ ହେଲା କିନ୍ତୁ 5:21 ରେସିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 5:21 ରେସିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ମାନେ ସମାନ ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର এটা କ'ଣ ଛିଣ୍ଡିବ ହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ହେଲା ଏଇଟା ଯଦି ନର୍ଥ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ଏଇଟା ଆସିଲା କ'ଣ ଇଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ଏଇଟା ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଟା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ସାଉଥ ଆସିବ ତାପରେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଆସିବ ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ଆସିଲା ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସେଣ୍ଟର ପର୍ସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟର ପର୍ସନ ପଡ଼ିଲା ଏତିକି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ 15 ଫୁଟ ବାଇ 64ଟା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଚକ୍ର ପକେଇଦେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ରଟା ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ପକେଇଦେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚକ୍ରଟା ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ନର୍ଥଟା କେଉଁଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା କେତେ ଜଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ S1ରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପକେଇଛୁ ଆରେ S1 କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏବେ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି କିମ୍ବା ରିଲ୍ସରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି S2 S3 ତା କିମ୍ବା S4 S3 ଏଇଠି ପକାନ୍ତୁ N4ରେ ପକାନ୍ତୁ N3ରେ ପକାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେଣ୍ଟର ପର୍ସନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଧରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଗା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ନର୍ଥଟା ଯଦି ଇଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟଟା ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟଟା ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟଟା ଇଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଇଏ ଇଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟଟା ଇଆଡ଼କୁ ଆସିଲାଣି ଇଷ୍ଟଟା ଇଆଡ଼କୁ ଆସିଲାଣି ମାନେ କ'ଣ ଏତିକି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଧରିବେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ହିଁ ବାହାରିବ ସବୁ କିଛି এইটাକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କ'ଣ 9 ପାର୍ଟସ୍ ଆସିଯିବ এইটা ଆସିଲା 9 ପାର୍ଟସ୍ ଆସିଲା এটা ମଧ୍ୟ ବି 9 ପାର୍ଟସ୍ ଆସିଲା ମୁଁ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରିଡ୍ ହିସାବରେ ବୁଝେଇଥିଲି 81 ଗ୍ରିଡ୍ ଯେଉଁ ପକେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ଏଠି ମଧ୍ୟ ବି 9 ପାର୍ଟସ୍ ଆସିବ ଏଭଳିଆ ଆସିବ ଯେତେ ଲମ୍ବା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବି 1:4 ରେସିଓରେ ବଢ଼ିଆ ହେବ 1:3 ରେସିଓରେ ବଢ଼ିଆ ହେବ 1:5 ହେଲେ ଟିକେ ପରିସାନ ଆସିବ କାହିଁକିନା ଯେତେ ଲମ୍ବା ଆସିବ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଗୃହ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଥରୁ ଆଣିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଶେଷରେ এইଠି କ'ଣ କଲେ ମିଶେଇଲେ ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ମିଶେଇଲେ ଯାହାଫଳରେ ଛାତଟା ଗୋଟିଏ ଛାତ ପଡ଼ିବ ଛାତଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟିଏ ଛାତରେ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ପକାଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ପରିସାନି କିଛି ଆଉ ଆସିବନି ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଧରି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଟିକେ ବୁଲି ଯାଇଛି ଏଇଟା ନର୍ଥ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଏତିକି ପାର୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା ଏତିକି ପାର୍ଟ ଆସିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟୋଟାଲି ନର୍ଥ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏତିକି ଜାଗା ଆସିଲା ଏତିକି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଐଶାନ୍ୟ କ'ଣ ଏତିକି ଜାଗା ଆସିଲା ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଆସିଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ ଏତିକି ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି 9 ପାର୍ଟସ୍ ଡିଭିଏସନ୍ କରିକି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହିଁ ଭଲ ହେବ କିଛି ପରିସାନି ଆସିବ ନାହିଁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚକ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ପକେଇଦେବେ ତାହେଲେ N4 N3 ଏଇସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା S1 କି S2 S3 S4 କାହିଁକିନା କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କ୍ରସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ସେଣ୍ଟର ପର୍ସନରୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ଟା କେମିତି କରିବେ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ଟାକୁ କେମିତି କରିବେ এটা তো পড়লে টোটালি এই যে এটা তো কলে তো টোটালি আসিবনি তা বলি কোন সে ঘর করিবনি
तो से दर्शक बंधु आप निजे निजे सचेतन हुंतु आउ समस्त कहतु ये क्या वास्तु ये अनुसार ही चली थाए ये अनुसार ही चली थाए 81 गिट्रे 45 देवता केमती बास कर प्रिवियसली आपन को वीडियो करी भी बुझे कि पूरा देखीदे क्या ये जो कहार कारण हूँ दक्षिण दिग को वृद्धि हेनी कहीं कौन है ना आम कौन कले ना ये कले ये जो प्लॉटा थिला प्रथम ये प्लॉटा थिला ये प्लॉटा थिला ये आम कौन कले इाड़ वृद्धि न करी कौन कले एमती न करी ये आरंभ न करी आम कौन कले ना एमती थिला प्लॉट एमती थिला आम कौन कले ना ये जो जगहटा अच्छी एमती याड़ जाकि एमती मिसिला याड़ जाकि एमती मिसिला हाँ नो डाउट टिके किसी ट्रिटमेंट अच्छी या ट्रिटमेंट करदे क्लीन हो सफा हो किसी असुविधा नहीं यार नेगेटिव एनर्जी रहा कि दक्षिण को वृद्धि हेनी कहीं जहाँ जेहेतु जगह निजस्व जगह अच्छी से जगह को चाहूँगी सी गृह बनवाई एमती आप करपारती आई हिसाब से करेंगे ना घरटा बनला बेलू या आरंभ नक कौन करेंगे ना यू आरंभ कर याड़ू ने बुझे जो आपंकर जो उत्तर यहाँ आसला दक्षिण आप कौन करेंगे ना ये जो दक्षिण आसला दक्षिण रू इाड़ को ने कौन करेंगे ना इाड़ आरंभ कर उत्तर गुड़ ने दक्षिण रू आरंभ कर उत्तर आड़ को नेले कौन हम जहाँ किसी परेशानी आसवा कथा आसो ना से कौन है गृह वृद्धि है कि एपटे गृह वृद्धि है ना एपटे एमती गृह वृद्धि है आपड़ एमती ने गृह वृद्धि हम ना तो छोटिया ट्रिक्स टाक आप व्यवहार करेंगे तो ये तो थिला आज टॉपिक आ जो दर्शक बंधु किसी कमेंट्स अच्छी से कमेंट्स बॉक्स रे जणांतु निश्चित रूपे तांकर आंसर रखिबी ये तो थिला आज टॉपिक रहिली नमस्कार।